खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की सालाना फातिहा के मौके पर सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़ेर एहतमाम ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तमाम ब्रांचेस के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए अजीमुशान दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। हर साल की तरह इस साल भी अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मुक़र्रना मजलिस व बानी सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की सालाना फातिहा के मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तमाम ब्रांचेस के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए एक अजीमुशान दावत इफ्तार का एहतमाम किया। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और दीगर अमले के अलावा हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के कॉरपोरेटर्स ने दावत इफ्तार में शिरकत की। नागर कर्नूल जिले की SLBC सुरंग से 8 मजदूरों को निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन 12वें दिन भी जारी रहा। मरकजी और रियासती हुकूमतों की मिशनरी सुरंग के अंदर नाकारा होने वाले कन्वेयर बेल्ट को कारगर बनाने में कामयाब रही है। SLBC सुरंग में फंस जाने वाले 8 मजदूरों को निकालने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों की मिशनरी मुसलसिल 12वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ देखी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाव टीमों ने सुरंग के अंदर नाकारा हो जाने वाले कन्वेयर बेल्ट को भी दोबारा कारगर बना दिया है। आपको बता दें कि इस बेल्ट के जरिए सुरंग में जमा हो जाने वाली मिट्टी और कीचड़ के मलबे को हटाने में आसानी होगी और सुरंग में फंस जाने वाले मजदूरों को ढूंढने में भी मदद मिलेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आएगी। आपको ये भी बता दें कि सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। इमदादी टीमों की जानिब से फंसे हुए कारकुनों तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने मिशन में नुमाया रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन में मसरूफ हुकाम तमाम दस्तियाब वसाइल और महारत को बरोएकार ला रहे हैं। नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली मशहूर प्लेबैक सिंगर कल्पना का कोकटपल्ली के हॉलिस्टिक अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स ने गुलकारा की सेहत मुस्तहकम बताई है। मशहूर गुलकारा कल्पना, जो कि अपने शौहर के साथ मेडचल मलकाजगिरी जिले के निजामपेट में रहती हैं, उन्होंने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। अरकाने खानदान ने और अपार्टमेंट के रिहायशियों ने इस सिलसिले में पुलिस को इतला दी और पुलिस ने कल्पना के मकान पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ा और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। निजामपेट के अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टर्स ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है और इंकशाफ किया है कि गुलकारा की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है और सांस लेने में मामूली दुश्वारी के बावजूद वो तेजी से सेहतयाब हो रही हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके फेफड़ों में पानी जमा हो जाने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। होलिस्टिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को मुस्तहकम बताते हुए कहा है कि अंदरून 24 घंटे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बताया जाता है कि गुलकारा कल्पना की खुदकुशी की कोशिश की वजह खानदानी तनाज़ा था। पुलिस ने इस सिलसिले में उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। హాస్పిటల్స్ నిజాంపేట అత్యవసర విభాగానికి అకస్మాత్తు స్థితిలో సాయంత్రం రావడం జరిగింది. దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇమీడియట్ గా తీసుకొని ఐసీ డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారి సాయంతో ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. కొంచెం కండిషన్ ఆ టైంలో స్టేబుల్ గా లేకపోవడం వల్ల వెంటిలేటర్ పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ కి వెంటిలేటర్ అనేది తీయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ మీద స్టేబుల్ గా ఎన్ని రోజులు అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచొచ్చు సార్? చూడాలి. డిశ్చార్జ్ అనేది అదే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే స్టేబుల్ గానే ఉంది. ఇట్లానే కండిషన్ స్టేబుల్ గానే ఉన్నారంటే మేబీ 2 నుంచి 3 రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ చేయాలి. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान समेत तिजारती शिराकतदारों के खिलाफ 2 तरफा महसूलात आयद करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के कानून साजों से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले में दीगर ममालिक से मुमासिलत रखने वाले महसूलात 2 अप्रैल से मुकर्रर किए जाएंगे। उन्होंने हिंदुस्तान समेत तिजारती शिराकतदारों के खिलाफ 2 तरफा महसूलात आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि दूसरे ममालिक ने कई दहाइयों से हमारे खिलाफ महसूलात का इस्तेमाल किया है और अब हमारी बारी है।
ट्रंप का कहना था कि ये दोस्त और दुश्मन की तरफ से हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम पर जो भी टैक्स लगाते हैं हम उन पर भी टैक्स लगाएंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की औसत टैरिफ की शरह तकरीबन 17% है, जो अमेरिका के तिजारती शराकतदारों में सबसे ज़्यादा है। अगर बाहमी महसूलात नाफिज होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान को फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी अशिया के लिए ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ेगी, जिससे हिंदुस्तानी मैशियत को नुकसान पहुंचता है। हिंदुस्तान पर अपनी तिजारती रुकावटों को कम करने और माशी पॉलिसियों में तब्दीलियों के लिए भी इजाफी दबाव बनेगा। हिंदुस्तान जो पहले ही कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम कर चुका है और इससे निपटने के लिए आमतौर पर एक मोहतात रवैया भी इख्तियार कर सकता है। ये भी समझा जा रहा है कि मुज़ाकरात और समझौते का इंतखाब भी हो सकता है। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों तरफ से महसूलात को कम करने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से तिजारती मुराकज़ात भी शुरू हो सकते हैं, या फिर यूरोपीय यूनियन के ममालिक की तरह अमरीकी तिजारत पे इन्हिसार कम करने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से मुतबादिल मंडियों की तलाश की जा सकती है। हैदराबाद के आईटी प्रोफेशनल्स में बढ़ते हुए मोटापे ने सेहत के खदशात को जन्म दिया है। एआईजी हॉस्पिटल की हालिया तहकीक कहती है कि हैदराबाद की हाईटेक सिटी में 80% आईटी मुलाजमीन का वजन ज्यादा है। मोटापे के आलमी दिन के मौके पर एआईजी हॉस्पिटल के ब्रेक द वेट प्रोग्राम के दौरान हाईटेक सिटी में 80% आईटी मुलाजमीन के वजन ज्यादा होने का इंकशाफ किया गया। ये मुताला शहर के टेकीस में सेहत के बढ़ते मसाइल को उजागर करता है। एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने खबरदार किया है कि मोटापा तकरीबन हर बड़ी बीमारी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मसला पहले से कहीं ज्यादा संगीन है। मोटापा अब कोई मामूली मसला नहीं रहा, बल्कि ये सेहत का संगीन बहरान बन गया है। What is surprising is everybody used to think that India and obesity is not a problem, USA a problem, UK, but statistics have shown that about 60% of Indian population is overweight, 60%. 30% are starting to become obese. And this is a very high statistics. In fact, our group just did a small study with the IT workers here around the high-tech city. 80% were overweight, 80%, which is very significant. So people are not taking this very seriously. It's very important to take it seriously, because I think a lot of diseases can be prevented, and I think it's a lot of savings can be done on health costs. So it becomes also a national problem and program. वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मेडिकल कॉलेजेस की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के दफ्तर में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमे सेहत की सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना, फैमिली वेलफेयर के कमिश्नर आरवी कर्नन, TGMSIDC के MD हेमंत, DME डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डायरेक्टर निम्स व दीगर ने शिरकत की। दरियासना वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो मेडिकल कॉलेजेस की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल करें, ताकि अगले तालीमी साल में क्लासेस शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को बहुत अहमियत देती है। तेलंगाना में इंटर इम्तिहानात का आगाज, तमाम सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब किए गए। रियासत भर में आज से इंटरमीडिएट इम्तिहानात सख्त निगरानी के दरमियान शुरू हुए। साल अव्वल के तलबा ने चहारशंबे को सेकंड लैंग्वेज का पेपर 1 का इम्तिहान दिया। इम्तिहानात में शरीक तलबा के लिए सख्त उसूल नाफिज किए गए हैं। इम्तिहानात की निगरानी के लिए खुसूसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं और तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इम्तिहानात के इनेकाद को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए। दूसरी जानिब ज़िले मेरसल मलकाजगिरी के अलबाल में भी इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। अलबाल के कई इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस की जानिब से इंतज़ाम किए गए।
ضلع میڈچل ملکاجگیری کے جواہر نگر کے شمار کنندگان نے اجرتوں کی عدم ادائیگی پر میونسپل دفتر کا گھیراؤ کیا اور زیر التوا اجرتوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس حکومت کی جانب سے حال ہی میں ذات پات کی مردم شماری کروائی گئی ہے۔ حکومت کا ادعا ہے کہ مردم شماری پر 160 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ 160 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی شمار کنندگان اپنی اجرتوں سے محروم بتائے جا رہے ہیں۔ میڈچل ملکاجگیری کے جواہر نگر کے شمار کنندگان کا الزام ہے کہ کام کرنے کے بعد انہیں رقم ادا نہیں کی گئی۔ مایوس شمار کنندگان نے میونسپل دفتر کا گھیراؤ کیا اور زیر التوا اجرتوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں دہشت گردوں کی بنو کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 16 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ ذرائع نے بتایا کہ بنو کنٹونمنٹ پر ہونے والے خودکش حملے میں 16 دہشت گرد ہلاک، 5 اہلکار اور 13 بے گناہ شہید ہو گئے ہیں اور 32 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی نے بنو کنٹونمنٹ پر ہونے والے حملے کو ناکام بنا دیا۔ حملہ نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں کنٹونمنٹ کی دیوار سے ٹکرائی تھی اور کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری اور جرأت مندانہ کارروائی نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور 16 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا۔ 16 میں سے 4 خودکش بمبار بھی تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ دھماکوں کی وجہ سے مسجد اور سویلین رہائشی عمارت بھی شدید متاثر ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ مسجد اور عمارت گرنے سے 13 بے گناہ شہری شہید ہو گئے ہیں جبکہ 32 زخمی بتائے گئے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کی سینئر لیڈر جانا ریڈی نے 3 مار مولانا کی جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ ذات پات کی مردم شماری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کرائی گئی ذات پات کی مردم شماری میں بے قاعدگیاں پائے جانے پر 3 مار مولانا نے کانگریس کے سینئر لیڈر جانا ریڈی پر الزامات عائد کیے تھے۔ جانا ریڈی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے 3 مار مولانا کی جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ اس مردم شماری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ فی الحال براہ راست سیاست سے دور ہیں اور صرف قائدین کو مشورے دے رہے ہیں۔ جانا ریڈی نے اس بات پر بھی ناراضگی ظاہر کی کہ کانگریس پارٹی کے اپنے ہی رہنما ان پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా తెలుసుకొని నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడితే అప్పుడు నేను మాట్లాడతాను. ఒకటి లేదు ఒట్టిన గాలి మాట్లాడుకుంటే ఏం ఉపయోగం? అర్థమైందా లేదా? మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీడియా ద్వారా మన పాత్రను గురించి మీరేం అర్థం చేసుకున్నారో వచ్చి నన్ను డిబేట్ చేసి, లేదు మీరు అర్థం చేసుకున్న దాన్ని విపులంగా ప్రజలకు చెప్పండి, అప్పుడు అది సరి అయిన కొత్త ఇన్ఛార్జ్ గురించి ఏం చెప్తారు సార్? కొత్త ఇన్ఛార్జ్ సింప్లిసిటీ ఉన్నారు. కొత్త ఇన్ఛార్జ్ నటరాజన్ అయితే ఇది సహజం కదనయా. మీ గాంధీ భవన్ నుంచి ఇంకోలు మారుతారు, ఇంకోలు వస్తారు, ఇంకోలు మారుతారు, వస్తాయి. ఇది ఒక రొటీన్ కోర్స్, ప్రత్యేకత. సార్ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో ఇంకా ఎంతకాలం ఉంటారు మీరు? దాని గురించి ఏం చెప్తారు? పాలిటిక్స్ عادل آباد کے مشہور بزنس مین سمیع اللہ خان نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف سلم علاقوں میں جا کر ضرورت مندوں میں راشن اور دیگر اشیاء تقسیم کی۔ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی اہل خیر حضرات بڑھ چڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس ماہ میں جہاں ایک جانب روزے رکھے جاتے ہیں، وہیں کئی اہل خیر حضرات ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں، اور ان اہل خیر حضرات میں سے ایک عادل آباد کے مشہور بزنس مین سمیع اللہ خان بھی ہیں، جو کہ پچھلے 20 سالوں سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ذاتی طور پر عادل آباد کے مختلف سلم علاقوں میں جا کر ضرورت مندوں میں راشن اور دیگر اشیاء تقسیم کی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر سال ہیلپنگ ہینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہزاروں خاندانوں میں لاکھوں روپے کا راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ سمیع اللہ خان نے اس سال بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے محلے بھگت سنگھ نگر میں ضروری اشیاء تقسیم کی۔ سمیع اللہ خان پہلی بار میڈیا کے اصرار پر کیمرے کے روبرو آئے اور اپنی اس خدمات کو بیان کیا تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب حاصل ہو سکے۔
سمیع اللہ خان کی اس خدمت پر نہ صرف مقامی افراد کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بلکہ راشن حاصل کرنے والے افراد بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوب دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ اس موقع پر سمیع اللہ خان کے فرزند کاشف اللہ خان اور دیگر اہل خانہ بھی موجود رہے۔ سمیع اللہ خان کی یہ کوششیں اس بات کا غماز ہیں کہ رمضان کا حقیقی مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ سمیع اللہ خان ہے، میرا نام سمیع اللہ خان ہے اور میرا ٹرسٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے میرا جس کو ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے چیریٹیبل ٹرسٹ، اور میں یہ 20 سالوں سے یہ کام کو انجام دیتے آ رہا ہوں۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں سلم بستیوں میں جو ہے سو یہ کام کرتا آ رہا ہوں میں، اور سبھی لوگوں کو جو غربت میں رہنے والے لوگوں کو سب کی میں اس طریقے سے مدد کرتا ہوں، اور اس میں مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بھی جو ہے سو یہ کام جاری رہے گا جب تک انشاءاللہ تعالیٰ میں ہوں۔ کام کرتے آ رہے بند مٹھی، لیکن میڈیا کی طرف سے بولنے کی وجہ سے میڈیا کے سامنے آئے ہیں، آپ کیا؟ بس میں تو کبھی آنا نہیں چاہ رہا تھا بھائی، مجھے جو اپنے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی یہ کام ہے اللہ کی طرف کا جو بن مٹھی کرنا ہے، لیکن آپ لوگ بہت زیادہ ریکویسٹ کرے تو میں آج آپ کے سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبھی عادل آباد میں جو اتنے بھی جو سلم بستیاں ہیں، جو بیوہ یتیم لوگ جہاں کانگریس سے معطل کیے گئے ایم ایل سی چنتا پانڈو نوین اور 3 ماہر ملانا نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کانگریس کو کمزور کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کانگریس سے معطلی کے بعد پہلی بار 3 ماہر ملانا نے چہارشنبے کے روز پریس کلب آف حیدرآباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی، جہاں انہوں نے ریونت ریڈی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کو ملکاج گری، چیوڑلہ اور محبوب نگر پارلیمانی حلقوں میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ پر دباؤ ڈالا کہ وہ انہیں پارٹی سے معطل کر دیں۔ 3 ماہر ملانا نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی منظم طریقے سے کانگریس کو کمزور کر رہے ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریونت ریڈی نے انہیں معطل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور وہ اس کی بھاری قیمت ادا کریں گے۔ کانگریس کے سابق رہنما نے چیف منسٹر پر بی سی رہنماؤں کو نظر انداز کرنے اور ذات پات کی مردم شماری میں ہیرا پھیری کرنے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ کانگریس حکومت کے ذریعے کرائی گئی ذات پات کی مردم شماری کو اتنا رد عمل موصول نہیں ہوا جتنا 2014 میں بی آر ایس حکومت کے ذریعے کیے گئے جامع گھریلو سروے کو رد عمل موصول ہوا تھا۔ 3 ماہر ملانا نے الزام عائد کیا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس کی جیت پچھلی بی آر ایس حکومت کے خلاف ان کے انتھک جدوجہد کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی ہے۔ شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر منعقد حیدرآباد سٹی پولیس رن فار ایکشن 2025 میں حصہ لینے کی خواہش کی ہے۔ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس کے زیر اہتمام رن فار ایکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں 2 کیٹیگریز 2K اور 5K شامل ہیں۔ سی وی آنند کمشنر حیدرآباد نے کہا کہ پیپلز پلازا پر منعقد رن کا تھیم ایکسلریٹ ایکشن آن وومن سیفٹی رکھا گیا ہے اور خواتین کی حفاظت کے تئیں اجتماعی ذمہ داری کو تقویت دینا اس پروگرام کا مقصد ہے۔ سی وی آنند نے پرجوش افراد بالخصوص خواتین سے اس پروگرام میں حصہ لینے کی خواہش کی ہے۔ شرکت کرنے کے خواہش مند لنک کے ذریعے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،